Numero 5. So, next week, magtutuon kita numero. Yan na, nagkukanlanay kita. Sampulan ito kay kauhitan natin focus. Diri, sugad, kadi. Numero 5, sugad dito. 5. Ulo. Oh, anay, baliktad eh. Anay. Sugad. Naduduling ako pasensya. Sugad ha. Sugad. Sugad. Isa pa. Ulo, liog, burod. Ulo, liog, burod. Usa. Ulo, liog, burod. Usa pa. Ulo, liog, burod. Kauhit. Yeah, ikaw, numero 5. Ang kauhitan natin kukuan ha, pero sige, tututuan ko ka mo next week mga numero. Sige. 5. Numero 5. Nahimo nga 6. 6. Otro. Kading kamot ha. Sugad. Yeah. Ulo, liog, burod. Ulo, liog, burod. Ulo, liog, burod. Last. Ulo, liog, burod. Kauhit. Otro. Sige ha. Chan. Ulo. Himun ulo. Oh, sige. Ulo, liog. Sige. Burod. Very good. Butangin kauhit. Kaya di ka patapos. Sige, okay. Papadayon ni Clarence. 1, 2, 3, 4, 5. Numero 6. Di ba ang 6? Baliktad nga ruskas. Sige, edi. Numero 6, ang baliktad nga ruskas. Di. Sugad dito. Nasugad lang ito. Sugad. Sige. Edi, paliko ah. Diri, no, di ka na maghihimo. Sugad dito. 6 ha. 6. Sugad. Kauhit. 6. Kauhit. Usa pa. 6. Kauhit. Amo na. Sige daw. Paghimo. 6. Satanis mo daw ito. Anay. Nahimo nga. Anay. Paraon tayo. Ayaw ada kita simbahan. Ayan. 6. Numero 6. Very good. Kauhit. 7. Numero 7. 7, nasugad dito.